Hey Zay, hurry up. Badlungon pagkaanak pero nay planong magnegosyo, dili pareha sa uban permi lang nga magpakahiro. Tanan na kong sayop ako anan ng bag-uhon, pasayloa lang jud ko sa akong kabadlungon. Nagkagrabe ka matinobagon, mura nagwalay respeto, naggalgal ra sa barkada nga grabe ka piling swito. Pero promise na ko ninyo nga magbag-o na ko sa ligi ko sa akong karon, kay ni promise man ko. Sinsya kayo ma sa akong mga sala, kusog na kay kumutubag, murarabag na kabuga. Niundang ko sa eskwela kay tungod radyos barkada, walay laing rason kay pirmi man sila ang naa. Pag-undang na ko sa eskwela ra grabe nagkagubot, dili mawala ang tanan nga kapungot. Sige na ko og badras naka-decide lami mag-suicide, iampo na lang sa taas og unta makapasaylo. Pasayloan lang jud mi sa among kabadlungon, mapasaylo pa ba minimo kung naa na mislungon. Nagpadala ramis ka init maumbugoy kay miron, sa kalisod sa sitwasyon mura na mi ka matinon. Sa kalisod sa agianan murag di mi paagion, mga planong naguba sa gamay kayong hinungdan. Barkada ang rason, maong amon ng nasudlan, tungod sa kalisod sa kinabuhi murag lisod manlimdan. Anak pero nay planong magnegosyo, dili pareha sa uban permi lang nga